Morning, happy Sunday. Dagito'y tatatila ko mi guys. So, poinsettia na magaganda. May fiddle leaf ako doon. May mga spices, talong. Tsaka mga pikara. Dagito'y the project na ti pikara guys. So, may kayo dito bawangan ka ni. Adot lako min eh. Dagito'y mati lako na. Dagito'y kakaduwak guys. Ada tarong, bougainvillea. Ado ni napipintas mo lang. Dagitay pang landscape. Ada paso, ada fruit bearing. Kita ni fruit bearing guys. Oh, dagitay mo da duma. Da lemongrass si Jenny. Tapos ko, nga lemongrass. Dagitay mo kat kwa. Ay, inya ngay. May kagitan. Dagay na may matbay kwa direct play da. Nana. Pila nulunod